नारायण 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 मन होची एबे जाई प्रभु को उच्चिष्ट आनी खाईदे। माता लक्ष्मी केते स्वादिष्ट खाद्य प्रस्तुत न करिथि नहेले प्रभु नारायण कौन एते सुखरे खाद्य को आनंद सहकारे खाऊथांते। एते स्वादिष्ट खाद्य सांगं को प्रभु को अइंठा जदि खाइबार सुजोग मिल जाए तेबे जीवन धन्य हो जहाँ भी जेमिति हेले मुए उच्चिष्ट ग्रहण करी हेले करिबे को करिबे को। जय 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 जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ नो गहणी। नमस्कार मु समरेश आपण पाखक नहीं आसी द पुरी ट्राभलर 9 दिन 9 कहानी। प्रभु से अंतर्जान प्रभु सर्व दुख हरण करता तांकर गुणगान जेते करिबो सेते कम पड़े। प्रभु श्री जगन्नाथ की लीला जे न करंती सबु लीला खेला सह किछि ना किछि कहानी जोड़ी ही रही। नारद तो थिले प्रभु श्री जगन्नाथंकर परम भक्त। सर्वदा प्रभुंक दर्शन न कले तांक मन को सुख मिले नाही। प्रभुंकर दर्शन अभिलाष नहीं प्रतिदिन वैकुंठ भुवन आसती प्रभुंक दर्शन करती आ संतुष्टि लाभ करती। किंतु ए संतुष्टि पछरे एक इच्छा मध्य जोड़ी ही जाइतिला देवर्षि नारदंकर। प्रत्यह विष्णुंक दर्शनार्थे वैकुंठ आसुथिबा नारदंक नजर पड़े प्रभु श्री जगन्नाथंक उच्चिष्ट उपरे। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी अति प्रेम सुस्वादु प्रसाद प्रस्तुत करी प्रभुंक उद्देश्य टेकी दियंती आ प्रभु अत्यंत आनंदरे ताकू खाई दियंती। देखिले ही जना पड़ी जाए जे केते स्वादिष्ट ही नथिबो ए प्रसाद। एठी देवर्षि नारदंक मनरे आसे प्रभुंक उच्चिष्ट खाइबार इच्छा। किंतु तांकर इच्छा किपरि कार्यकारी हेबो ताहा थिला नारदंक पई चिंतार विषय। बहु चिंता करिवा परे तांको एक आलोकर किरण दिसिला। दिने समय सुविधा देखी से माता लक्ष्मी को पाखरे आविर्भाव हेले आउ कहिले नारायण नारायण नारायण। मुनिवरन को मोर प्रणाम। आसीगले प्रभुंक दर्शन लगी हो जात प्रभुंक दर्शन करी आसंतु कहिले माता लक्ष्मी। एथिरे मुनिवर टिके कुंचित स्वर रे कहिले माते एक मनोवांछा नहीं आपण पाखक आसीछि। प्रभुंको तो दर्शन करी तांक दर्शन न कले मो दिन पुरीब नाही। हेले मोर अभिप्राय किछि भिन्न माते। लक्ष्मी पचारिले कहंतु मुनिवर की अभिलाष अछि आपणकर। आपण तो प्रभुंकर भक्त आपणक इच्छा तो निश्चित पूरा। मुनिवर कहिले नाई माते मोर अभिलाष अनन्य। आपण भी शुणी आश्चर्य। प्रकृत रे मोर इच्छा मो प्रभुंक उच्चिष्ट टिके सेवन करे। माता लक्ष्मी हसी देले आ कहिले एई गोटे कथा आपण चिंता करंतु मु आपणक इच्छा पूर्ण करी। आपण एबे जानतु प्रभुंक दर्शन करंतु। नारायण नारायण नारायण। आपण मो दुविधा दूर कले माता। हौ मु आसुछि प्रभुंक दर्शन सारी मु कर्म पथरे आगो को बढ़ी। एतिकी कही नारद प्रस्थान कले। किछि समय परे माता जाई महाप्रभु को कहिले प्रभु देवर्षि नारद एक भिन्न अभिलाष नहीं मो पाखक आसीथिले। प्रभु मुरिकी हसी कहिले अच्छा की उद्देश्य से आपणकर उच्चिष्ट ग्रहण करिवार आशा प्रकाश करुछंती तेणु तांको मनस्कामना पूर्ण होबा कथा बोली मु भाबुछि। माता लक्ष्मी उत्तर देले हेले प्रभु ए कथारे सहमति प्रकाश कले नाही। आ ए कथा जेतेबेले माता नारद मुनि को जणाइले नारद दुखी होई पड़िले। हेले मनरे थिबा आशा को पूर्ण करिवारे से केबे पछघुंचा दियंती नाही। तेणु से भिन्न प्रयास रे लागी पड़िले। एबे से नारी वेश धरी साड़ी पिंधि वैकुंठरे दासी भावरे रहिबाकू लागे। प्रत्येक दिन भोर उठी प्रासाद रे विभिन्न काम सांग को प्रांगण झाड़ू आदि करी समस्तक मन जीतिले विश्वासर पात्र हेबाकू लागे। नारद तो मने मने भाबुथिले जे तांकरे बदला वेश को केही जानी पारि नाहांती आ एई बहानारे तांको इच्छा पूर्ति हेबारे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। हेले माँ लक्ष्मी को कौन एक कथा अगोचर रहिबो ना जमा नुह। केवल मात्र प्रभुंक उच्चिष्ट पाई नारद एते कष्ट करुथिबार देखी तांका मन आउ शांत ही रही पारिला। आउ प्रभुंक पाके पहुंची माता कहिले हे प्रभु
ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମହାମୁନି ନାରଦ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ପାଇବାର ଅନୁମତି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବେ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି? ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଏପରି କଥା, ତେବେ ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ତମ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ନାରଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଏ ଖବର ନାରଦ ମୁନି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନରେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ଏହାପରେ ମୁନିବର ଏଭଳି ଏକ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ ତା ଭାବିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏଟା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମାନେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଳି କଥା। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନାରଦ ମୁନି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏ ଖବର ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନାରଦ ମୁନି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ସାହିତ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, କେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟିକେ କହିବେ କି? ପଚାରିଲେ ମହାଦେବ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ସତରେ ମୁନିବ, ଏ ତ ଅନେକ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ମହାଦେବ? ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ପଚାରିଲେ ନାରଦ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଏ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ। ହେଲେ ଏତିକି କହୁ କହୁ ମହାଦେବ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଜଟାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଏବେ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟର କଣିକା। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମହାଦେବ ସେହି ଖାଦ୍ୟ କଣିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସେ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଡମ୍ବରୁ ଧରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡମ୍ବୁରୁ ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମହାଦେବ ସବୁ କଥା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇପାରିଲିନି। ଏହା ଆପଣ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ? ଏଥିରେ ମହାଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓହୋ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କହିଲ? ସମୟ ଆସିଲେ ତମକୁ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରା ଅମୃତ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନା। ଏଥିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ମାତେ, କି ଅଭିପ୍ରାୟ ଆପଣ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ମୋର ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଏ ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ନୀଳକନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ହେବ ତା ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ୱାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରେ। ଏଇ ଦେଖିଲେ ତ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିମଳା ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ତ ପୁରୀ ଟ୍ରାଭେଲର 9 ଦିନ 9 କାହାଣୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय 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 जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।